Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Alladzi arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Wa qala al-ulama'u fil asar inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Amma ba'd. Riwayat singkat Al-Alim Al-Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif. Beliau dilahirkan di kampung tua yang bernama Banu Halak, dan pula kampung Banu Halak juga disebut kampung Karamat, karena banyaknya orang yang soleh dan mulia berkawin dengan orang Banu Halak. Di antaranya yaitu Datuk Syekh Salman Al-Farisi, Tuan Guru Haji Ma'jun dalam Pagar, Tuan Guru Haji Mahmud bin Syekh Ali Makkah Al-Banjari, dan Tuan Guru Haji Muhammad Arif bin Haji Muhammad Soleh. Akan tetapi yang mempunyai keturunan kawin dengan orang Banu Halak hanya Tuan Guru Haji Mahmud bin Syekh Ali Makkah Al-Banjari dan Tuan Guru Haji Muhammad Arif bin Haji Muhammad Soleh. Tuan Guru Haji Mahmud bin Soleh Ali Makkah Al-Banjari kawin dengan orang Banu Halak, mempunyai anak yang bernama Hajah Faujiah dan Hajah Aulia. Sedangkan Tuan Guru Haji Muhammad Arif bin Haji Muhammad Soleh kawin dengan Maimunah Banu Halak, melahirkan 3 orang anak, yaitu yang pertama Muhammad Arsyad, yang kedua Alimul Fadil Kiai Haji Abdul Karim, dan yang ketiga Safiyah atau Ampang. Dimulailah sejarah Al-Alimul Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif bin Muhammad Soleh dari kecil, yang sudah mendapatkan pelajaran dan pendidikan langsung dari orang tuanya. Kemudian kurang lebih usia 8 tahun, beliau diserahkan oleh orang tuanya kepada tuan guru yang berada di Balimau Kandangan beberapa tahun. Kemudian diserahkan lagi oleh orang tuanya kepada tuan guru yang berada di negara, yaitu Tuan Guru Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Azhari bin Muhammad Yasin, dan kepada Tuan Guru Haji Ja'far. Setelah beberapa tahun di negara, kemudian dijemput lagi oleh orang tuanya dan diantar lagi ke dalam pagar dan dititipkan kepada Al-Alimul Fadil Haji Abdul Somad. Dan kemudian tidak berapa lama beliau bersama keluarga, ayah, ibu, dan kakak beliau hijrah ke Makkah, tinggal di Syamiyah. Beliau selama di Makkah dikenalkan kepada keluarga yang ada di Makkah dan kepada masyaikh di Makkah. Di antara guru-guru beliau sewaktu di Makkah yaitu yang pertama Al-Alim Al-Alamah Syekh Soleh bin Mufti Abdul Jalil, dan juga kepada anaknya Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdullah bin Syekh Soleh. Yang kedua Al-Alim Al-Alamah Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Yang ketiga Al-Alim Al-Alamah Syekh Mukhtar Al-Tariq Al-Bughuri. Yang keempat Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Hayy Al-Kitani. Yang kelima Al-Alim Al-Alamah Syekh Said Al-Yamani.
Yang keenam, Al-Alim Al-Alamah As-Said Ahmad bin Abu Bakar Syatta. Yang ketujuh, Al-Alim Al-Alamah As-Syekh Muhammad Al-Ahyad Al-Buguri, dan para ulama-ulama di zaman beliau yang penulis tidak ketahui. Seiring waktu, tahun demi tahun, ayah beliau Haji Muhammad Arif bin Haji Muhammad Saleh berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Makkah Syamiyah pada tanggal 6 Ramadan 1340 Hijriah. Pada hari Senin tanggal 20 April 1923 Masehi. Kemudian dikuburkan di Ma'la. Kemudian semoga ayah beliau selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Setelah wafatnya ayah beliau dan kurang lebih 20 tahun menuntut ilmu, beliau akhirnya kawin dengan seorang perempuan yang berasal dari Johor, Malaysia, yang bernama Masrumi binti Abdullah. Perkawinan pun dilaksanakan di Syamiyah, dan dari hasil perkawinan tersebut beliau mempunyai seorang anak yang diberi nama Khamsiah, lahir hari Kamis bulan Safar 1349 Hijriah. Sekian tahun meninggalkan kampung halaman, timbullah perasaan hati beliau berkeinginan untuk pulang ke kampung halaman mama beliau di Banu Hala. Dan pada akhirnya beliau pun mengajak istri untuk pulang kampung. Akan tetapi setibanya di Malaysia dan beristirahat beberapa bulan di Malaysia, beliau sempat mengajar dan mempunyai jamaah yang banyak. Akan tetapi keinginan untuk pulang kampung tak bisa dicegah lagi. Akhirnya beliau tinggalkan pengajian di Malaysia, dan adapun istri anak beliau tetap tinggal di Malaysia. Beliau pun akhirnya pulang kampung ke Banu Hala. Setibanya di Banu Hala, beliau dihajatkan oleh masyarakat untuk mengajar dan mengisi pengajian-pengajian di musala-musala dan masjid. Beliau pun kawin dengan orang Banu Hala yang bernama Hajah Zainab binti Haji Ali Hasan, dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Haji Soleh, Hajah Aminah, dan Hajah Khairiyah. Kemudian kawin lagi dengan orang Balimau Kandangan, melahirkan 1 orang anak, yaitu Hajah Tarbiyah. Sekian tahun di Banu Halat, terasa rindu dengan guru yang masih hidup di kota Makkah, dan kerinduan ingin ziarah ke kubur kedua orang tua beliau yang dimakamkan di Ma'la. Akhirnya beliau bersama keluarga berangkat ke tanah suci Makkah untuk ziarah dan menunaikan ibadah haji. Beliau bersama keluarga tinggal beberapa tahun di Jabal Hindi, di tempat Al-Alim Al-Alamah As-Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Kemudian beliau pulang kembali ke kampung halaman. Sedangkan anak beliau yang bernama Haji Soleh ditinggal untuk menuntut ilmu agama di kota Makkah. Seiring berjalannya waktu, aktivitas beliau semakin sibuk dengan mengajar santri dan majelis. Akhirnya sakit-sakitan mulai terasa di badan beliau, dan sakit-sakitan yang beliau rasakan semakin hari semakin parah. Akhirnya beliau memanggil kedua menantunya untuk diberi wasiat agar menantu beliau yang meneruskan majelis dan pondok pesantren. Dan wasiat beliau kepada menantunya yang meneruskan majelis, yaitu Tuan Guru Qadi Kiai Haji Ismail bin Abdul Jabbar, yang kawin dengan anak beliau yang bernama Hajah Aminah. Dan sedangkan yang meneruskan pondok pesantren, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Ali Nurdin Ghazali, yang kawin dengan anak beliau yang bernama Hajah Khairiyah. Letih pun sudah mulai terasa. Akhirnya beliau pun menghembuskan napas terakhir dengan kalimat La ilaha illallah pada sore Ahad 2 Safar 1378 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 1958 Masehi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Al-Alim Al-Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif bin Muhammad Saleh bersamaan gerimis 17 Agustus. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun gembira dan ridha kepada beliau. Amin. Allahumma amin.
اللهم هلا روحه في محل الأبرار وتغمده بالرحمة آناء الليل والنهار برحمتك يا غفار. أدخل اللهم عليه يا كريم في قبره الروح والريحان والفسحة ورضوان والبشارة والأمان بجوارك رفيع الجنان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.